Buti na lang Kila mama. Si mama guys. Galing siya sa Bucharest. Mama ya boy. Mama ya boy. Mama ya boy. Buka ko no. Galing kami church tapos si Habi yung nag-drive kaninang umaga nung pagpunta namin dito. Tapos si Papa sinundo niya si Mama dun sa train station. Gracias. Mama. Just what Finally guys, nandito na kami sa bahay. Buti na lang walang nagsuka today. Salamat sa Ginoo sa kanunay pagdasig. Actually kami dito guys, dahil sa sobrang layo ng church namin, dito sa aming village, marag duha ka pamilyar, may diri ang Adventist. Kailangan pa namin pumunta ng city, sobrang layo. So kaya kami, hindi kami every Saturday nagsisimba. And half day lang din kami guys makasimba. Kaya pumasa na dyan namin. Hasta shop tiyan. Da. E foarte frumos. Mhm. Ai fost cu cizmele? Da. A fost frig? Da. Hai, mama, și că am tumoră. Happy Sabbath, my love. Happy Sabbath. Ayan. So si Mama pala, kaya di ba galing siya sa Bucharest, tapos si Papa yung nagsundo sa kanya sa train station, and dumaan pala siya sa Kaufland para bumili ng manok. Buti na lang talaga walang nagsuka. Dagwa, ini mo katiyo siya. Yes! Gusto din humigop ng sabaw si Habi. Vreau și tot ciorba mama. Da. Auzi? Fară și-a fost scaunul. Kakain din daw si Mama kay hindi siya kumain doon sa Bucharest. So ayan guys, finally thank you talaga sa aking biyanan. Nagpunta pala sila doon sa Ishan and binilhan nila ako ng Silver Swan tuyo. Kasi nga ilang month na akong wala ng stock. 3 yung binili. Thank you talaga sa aking sister-in-law. Dumaan din pala si Mama sa Kaufland, oh. Lettuce, kamatis, at saka ito, guys. Meron pa ditong red radicchio, radish, sibuyas. Si Habi pala yung nagsabi sa sister-in-law ko. Mahilig talaga to si Habi mag-surprise. Fierbinte. Cocoș? Nu aveți ou? Ba da. Da? Da. Decât că Cum? nu pot să, nu iese pui din ele. Nu, dacă nu aveți cocoș, nu o să fac ou. Ei, nu. Nu? Ce fac? Cum să nu? Dane, ia vino. Explică-i lui Geralică, că dacă n-am cocoș nu se o găinile. Ha? Să nici tu nu știi. Băi, dacă n-am cocoș, dacă nu pot să pun ăla. Ay, mama. Kasi nga, halos naubos na yung roster ba ni Mama ba? Mami, tinasisa din ang pot. Ei, nu fac așa. Tapos na-curious ako guys, sabi ko sa kanya, kapag naubos na yung roster ba sa kakaihaw niya, paano na yung mga hinangkan, din na, mga ngitlog. Mai este ceva acolo? Da, cine mai mănâncă? Tu, Bogdan, Catiușa, tata. Ajunge? Bună ciorba, mami? More? Da. Mai e vreo gălușcă? Ia vezi. Galosh to may. Caute. Batikon guys, nung bata kami ba?
kapag nagkata yung tatay ko ng manok, palagi nga sinasabi na wag daw Hatashi ko din, wag daw kaming kakain kasi nga daw wala pa namin natuli. Ha? Ano to ba kucing ha? Dok-dok pa si mama garlic. Naka-prepare na yung food namin dito. Nintay na lang namin si Papa. Ngunit tata mama, para? Kerja mais kuat ya, boleh main kau Ah, sih, tinanggal. No. Sana main kau sih. Tinanggal niya pala yung tubig doon sa basement. Pompa ba? Pump. Si Katyusha naman, andun siya sa labas. So yun lang naman guys, no? Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Sana wag po kayo magsawa. We love you all and God bless. Mama, Zif pa. Bang. Pa.